nikifikiria mara nyingi nilihuwaga nawaza, mimi binafsi nilikuwa sio muumini wa kusherekea sana kwenye hizi sikukuu, mfano siku ya kuzaliwa nilikuwa sipendi kusherekea sana kabisa. Lakini ninapojaribu kufikiria nyuma ilikotokea, nikifikiria ilikuweje kuweje mpaka nikazaliwa, nikifikiria mapito ya hapa katikati mpaka nafika siku ya leo, ndo nikaja nikajua kwamba kumbe kuna kitu ambacho kuna wakati mwingine hautakiwi tu kuishia kumshukuru Mungu kwa maneno, au hautakiwi kukichukulia poa au kukichukulia kawaida, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu aliruhusu kizaliwe kwako. Kwanza kabisa ni kwamba ipo hivi, mimi binafsi kwenye maisha yangu nilikuwa sijui kabisa kwamba kwa nini Mungu ameruhusu nizaliwe, lakini nimekuja kujua hilo kwamba Mungu aliruhusu mimi nizaliwe baada ya Mungu kunikumbusha baadhi ya mapito ya nyuma, ndipo nikaja nikaona kwamba kumbe baada ya mimi Mungu ameruhusu mimi nizaliwe. Kwa hiyo kumbe mimi kuzaliwa kwangu sio bahati mbaya, ila ni kusudi la Mungu. Je, hilo kusudi la Mungu ni lipi? Kusudi la Mungu ambalo ameliachilia, mimi ndo nikaja nikajua kwamba kumbe ndani yake kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya. Tungekuwa na uwezo labda wa kuandaa tamasha la kwamba watu wakamtukuza Mungu, wakasifu na kuabudu. Tungekuwa na uwezo wa kufanya kitu kingine ambacho ni chochote kile, lakini kitu cha kwanza kabisa ambacho Mungu amekiweka ndani na ikapiga kelele kwa habari ya Injili, ambapo nikapata mzigo. Kwa mara ya kwanza kabisa nilipata mzigo kwamba kitu ambacho naweza nikakifanya ni kuandaa mkutano wa Injili. Nilifikiria kwamba ukawa ni mkutano wa Injili wa wiki nzima, alafu ile siku ya mwisho tunakuwa tuna celebrate kwamba Mungu asante kwa sababu uliruhusu kusudi hili lizaliwe. Kwa sababu ninapozungumzia kuzaliwa labda mfano kwa Bwana Nzunda ambaye ni mimi hapa, hatuzungumzii kuzaliwa kwa Nzunda tu huyu wa nje, ila tunazungumzia pia, maana hapo ndipo kusudi la Nzunda lilipotokea. Okay, ndio nikukatishe kidogo. Ndio. Kwamba hapa kuna point nimesema kwamba tunapokuwa tunazungumzia kuzaliwa hatuzungumzii kuzaliwa tu kwa nje. Sasa kuna mtu hapa anaweza akawa anasikia tu hiyo habari kwamba kuzaliwa kwa nje, maana yake kuna kuzaliwa kwa ndani. Hiyo mambo imekaaje? Karibu. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Unajua mtu yeyote yule kabla hajazaliwa, ukifuatilia hata habari za Yesu, wakati Yesu anataka kuzaliwa, maana yake ni kwamba unabii ulitolewa kwanza. Maana yake rohoni tayari kuna kitu ambacho kilikuwa kimeshatengenezeka kwamba atatokea mtu aina fulani. Hasa vile ambavyo ukifuatilia historia ya Yesu wakati anazaliwa, ndivyo hata sisi wanadamu huwa tunazaliwa hivyo, kwamba Mungu anatengeneza sasa ukurasa kwamba hapa atabidi atokee labda mwanangu fulani, ambaye huyu mwanangu atakuwa labda ni mchungaji, atakuwa ni nabii, atakuwa ni shemasi, atakuwa na huduma fulani, mwinjilisti, anapenda kitu fulani. Kwa anaitengeneza kwanza ile structure ya ndani, alafu baada ya hapo ndio anatafuta kwamba mimi huyu mwanangu ninamwasilisha kwa njia